मोथों आwo ताकलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आwo ताकलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंना फालि जानाय दङ दाख्लिल' गमरै खांखा जोंना थोंगै दांनाय दङ दफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै Candidate ni bungo hukya Bukan jenis mana mau jaro bahasanya Jarol Basani Tongo Nilima Sorkar Uttom Sobor Itu Sontu Sobor Gunaki Begam Dilip Sorkar Razia Khatun Silpi Debroma Donjit Debroma Itu sing Kanjomala Nimantha Pael Naha Sujata Debroma Kita Sonjarani Botini Thaimalia Bung bisa karena itu sengapa bini nominasi kami final sengapa tarikh itu sini candidate bari mano sengapa saklayo itu sengapa sing party decision nalai chairman vice chairman no masih box nalai sengapa atau tarikh sengkes kan kami final Tapi sebenarnya untuk bukan hanya saja nominasi jawab mana pun asubida hai kabar pun problem lah asubida tu nuksa ya karena sengkole pada final seng itu sini kami orang itu punya sengapa nominasi kami final ya chairman tunggu bisa seklayo itu sing Jarol Basani Boronggonan Tugol Debroma kata itu jekano beli chairman kalau Boronggonan Bundit Debroma pasti kalau di konsen itu paisa pajak minority ni ad hoc president Boronggonan Cito Nali kata yang orang akhirnya singkot miro betonggo betul nasi ngajak kata ke budok pas nan baik nan besi khatung khajar to apa tu sih itu confident karena Jarol Basani itu sing konsen manjana huni sing asa khai dong tamu karon Kanjomala bahino kita Srinagar bo sing nomination samin khayo pora sing ka kam ka sing ahulai sing namna sing polai ta sing tai bisa play sini de prosaba sing ekdom krak khainai ini sini mungkin sih ani mukha juton Debroma sotor gulaga tini white ni block president lagi meda pasal lah hambai sing kini sini sotor gulaga tini je gram ponset tongani bisa play je tinda Jarol Basai Srinagar Ketai Kanjomala ke sing je gram ponset tu sempurna sing disi sana mani sing promote ni sing patene ni abno sini praksi orang tu sing nomination submit kini phale mani ke sing kini Jarol Basani sing joma rakha total 9 jona candidate joma rakha itu Srinagar ni ke sing kini di Malaysia Srinagar ni next time atau tarikh adalah ni sing decision lah kya itu Kanjomala ni ke 3 jona itu tiap sibari mano sing adalah ni sing awan suwi tongo itu kena tu holiday ni kena wo kena dia kan next day sing adalah tak aja sekarang semua hai নগর এবং কাঞ্চনমালা এই তিনটে পঞ্চায়েতে আমরা আজকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইতেছি সবাই জানেন আমাদের বুবাকরা সবার জন্যই কথা বলে এবং বিশেষ করে অধিকার নিয়েই ওনার মূল বক্তব্য সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওনার নেতৃত্বেই আমরা আজকে দুগলি আরডি ব্লকে নমিনেশন দাখিল করতে চাইতেছি তো আমরা মনে করি আমাদের যে পঞ্চায়েত আমাদের বিশ্বাস বুবাকরার বিশ্বাস আমরা জয়যুক্ত লাভ করব এবং সাধারণ মানুষের যে অধিকার নিয়ে আমরা তুলে ধরব এবং যথাসময়ে আমরা কাজ করব ওই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের হবে কতজন আপনার আজকে জমা দিয়েছে আজকে আমাদের টোটাল 16টা সিটের মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছি আপনার নাম আমার নাম বিজন দেববর্মা 17 গোলাঘাটি ওয়ার্কিং কমিটি প্রেসিডেন্ট जों
गलाघाटी विधानसभानि बिसिङाव खबजाक दुगली आरडि ब्लकआव जों 3टा पन्चायत ini nomination dakhil खालामनानै थाङै दंलायो सिनि आशा भरसा दङ सिनि बुबगारनि पुरा आस्था बिश्वास जों ए पन्चायत निर्वाचनाव जों जयजुक्त लाभ खायनाय এবং बुबगारनि जे बरफनि अधिकार तै जे लड़ाई आबो जाति उपजाति जनजाति निर्बिशेषनो जों आबो नगो नगो पुसुकि मानाय ओ लक्षण नासिकिनो जों सिनि बुबगार बायता गिजाकनो जों तिनि पन्चायत निर्वाचन लड़ाई खायनाय दिगि जों दुगला आरडि ब्लकआव nomination दाखिल खालामनानै थाङै दं जों अमो गलाघाटी विधानसभा खबजाक आनन्दनगरनि सिमि थाङै दं जों कांचुमाला जारुबासाय ताइ श्रीनगर पन्चायत मिलु जों तिनि nomination दाखिल खालामना दुगली आरडि ब्लकआव